Dear friends, today we are going to start history of English literature. Students and friends, first I would like to explain a brief summary of today's topic in Urdu. Listen. अंग्रेज़ी अदब दुनिया के अमीर तरीन अदबियात में से एक बेहतरीन अदब है। एक अजीम कौम का अदब होने के नाते अगरचे वो यूरोप के मगरबी साहिल से दूर एक छोटे जजीरे पर आबाद थे, लेकिन उसने जुर्रत और इस्तिकामत से काम लेते हुए दुनिया में अपनी शनाख्त करवाई। अंग्रेज़ी माशरे में इब्तिदाई दौर से लेकर जदीद दौर तक जो मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, उन्होंने अंग्रेज़ी अदब पर अपनी मुहर जमाई। इस तरह अंग्रेज़ी अदब के मुख्तलिफ़ मराहिल की सही तौर पर तारीफ़ करने के लिए अंग्रेज़ी समाजी और सियासी तारीख़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। हम उस दौर की खुसूसियात के बग़ैर मुख्तलिफ़ शख्सियत के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब हम अंग्रेज़ी अदब की तारीख़ से लेकर जदीद दौर तक की तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये कुछ ख़ास मराहिल से गुज़र चुका है। हर एक की खुसूसियात नुमाया है। हर एक दौर की अपनी अपनी खुसूसियत है। इन मराहल को अहद या दौर कहा जाता है। इन्हें पीरियड या एज कहा जाता है, जो अहम मरकज़ी अदबी शख्सियात या इंग्लैंड के अहम हुक्मरानों के नाम पर मंसूब है। इनमें से कुछ मराहिल का नाम कुछ ख़ास अदबी तहरीकों के नाम पर भी रखा गया है। मतलब किसी एक मरहले को किसी तारीख़ी शख्सियत के नाम से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा किसी अदबी शख्सियत के हवाले से उसके नाम के साथ वो मरहला कनेक्ट है। मतलब किसी न किसी शख्सियत की वजह से वो दौर, वो एज या पीरियड जो है वो नुमाया है। Friends, I hope you have got the point of today's lesson. Now come to the points. Friends, here I have collected some main points regarding history of English literature. The history of English literature is very closely related to the history of the English people. मतलब इंग्लिश लिटरेचर की तारीख़ जो है ये इंग्लिश लोगों से जुड़ा हुआ है। इट बिगेन विद द इमर्जेंस ऑफ द इंग्लिश नेशन एंड kept on evolving along with the social development of the nation. ये मुख्तलिफ़ दौर से, मुख्तलिफ़ एज से, मराइल से गुज़र कर तरक्की की तरफ नुमाया था। इन द हिस्ट्री ऑफ दिस नेशन देयर हैड बीन सेवरल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंजेस। इसी दौर में, इसी तारीख़ में इस कौम ने मुख्तलिफ़ फील्ड्स में नुमाया तरक्की हासिल की, वो चाहे रिलीजियस के हवाले से हो या पॉलिटिकल चेंजेस के हवाले से हो। साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आल्सो चेंज्ड द मेड ऑफ लाइफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। वक्त के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। All these historical changes brought about significant changes in literature. इन सब चेंजेस की वजह से, इन सब तब्दीलियों की वजह से लिटरेचर में भी कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। So, in the history of English literature, there were different phases of progress.
ترقی کو مختلف مراحل میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایچ آف دوز فیزز نون ایز ایج آر پیریڈ. ہر ایک پیز کو یا تو ایج کے حوالے سے نام دیا گیا ہے یا پیریڈ کے حوالے سے. ہیز بین گیون آ پرٹیکولر نیم. ہر ایک کو ایک خاص نیم سے منسوب کیا گیا ہے. سم ٹائمز آفٹر دی نیم آف دی کنگ اور کوئین. بعض اوقات کسی بادشاہ یا ملکہ کے نام سے وہ مرحلہ جڑا ہوا ہے. سم ٹائمز آفٹر دی نیم آف اے گریٹ رائٹر, یا بعض اوقات کسی ادبی عظیم شخصیت کے نام سے وہ مرحلہ جڑا ہوا ہے. اینڈ سم ٹائمز اکارڈنگ ٹو دی اسپرٹ آف دی ٹائم. اور بعض اوقات وقت کو دیکھ کے جو ترقی کا دور تھا اسی دور سے ریلیٹڈ وہ نام دیا گیا ہے. سم آف دی ایجز ہیو گاٹ مور دین ون نیم. بعض ایجز کو, بعض مرحلوں کو ایک سے زیادہ نیمز دیے گئے ہیں. بیکاز ڈفرینٹ ہسٹورینس ہیو گیون دیم ڈفرینٹ نیمز. کیونکہ مختلف مورخین نے مختلف نام دیا ہے. Similarly, the duration of a particular age also differs according to the choice of the historians. اور بعض اوقات مورخین کے چوائس کے مطابق نام دیا ہے یا مختلف کیا گیا ہے. مختلف نیمز مختلف ہسٹورین یا مورخین کے وجہ سے دیا گیا ہے. Apart from these, some of the ages are subdivided into smaller ages. اس سے ہٹ کر ایجز کو مزید smaller ages میں ڈیوائڈ کیا ہے. Though the names and time span of the ages of English literature differ from historian to historian. بعض اوقات وہی نام اسی مرحلے پیریڈ یا ایج کا نام جو ہے وہ ایک مورخین کے مطابق ایک نام تھا تو دوسرے مورخ کے مطابق دوسرا نام تھا, تو نیمز چینج ہوتے گئے. لیکن بعض ایسے نیمز تھے کہ وہ آج بھی اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے, اسی پیریڈ کو اسی نام سے جڑا ہوا ہے, یا وہی ایج اسی نام بڑے جو رائٹرز ہوتے ہیں جو کنگ یا کوئین تھے اس ٹائم کے, تو ان کے نام سے ابھی بھی وہی پیریڈ یا ایج جڑا ہوا ہے. فرینڈس, I hope you learned some important points from this lesson. Keep watching videos, stay healthy and safe. Thanks.